গেল, ডাকের বাদ্যি শুরু হয়ে গেল, টাকডুমা ডুম টাকডুমা ডুম টাকডুমা ডুম ডুম। মা দুর্গা ঘরে এসেছে, তাই তো একদম अरे भाई ये है डीजे कौशिक रिमिक्स। नाम तो सुना ही होगा। कौशिक मिक्सिंग, कौशिक मिक्सिंग, कौशिक मिक्सिंग, कौशिक मिक्सिंग, कनकपुर, 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 डीजे कौशिक कनकपुर, डीजे कौशिक कनकपुर, डीजे कौशिक कनकपुर, डीजे कौशिक कनकपुर, कौशिक मिक्सिंग, कौशिक मिक्सिंग, कौशिक मिक्सिंग, कौशिक मिक्सिंग, कनकपुर, 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 ষষ্ঠীতে প্রথমে পূজা, সপ্তমীতে অল্পনা, অষ্টমীতে অঞ্জলি করব ভক্তি কামনা। ষষ্ঠীতে প্রথমে পূজা, সপ্তমীতে অল্পনা, অষ্টমীতে অঞ্জলি করব ভক্তি কামনা। নবমীতে ভোগ দেবে মায়েরা, দশমীতে মায়ের বিদায়, মুখে হালকা সিঁদুর মাখায়া দিবে পাড়ার যত বৌদিরা, তোমরা নাচো কোমর দুলাইয়া। डीजे कौशिक कनकपुर, डीजे कौशिक कनकपुर, डीजे कौशिक कनकपुर, डीजे कौशिक कौशिक मिक्सिंग, कौशिक मिक्सिंग, कौशिक मिक्सिंग, कौशिक मिक्सिंग, कनकपुर, 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 डीजे कौशिक कनकपुर, डीजे कौशिक कनकपुर, डीजे कौशिक कनकपुर।